Okay, so now we move to female reproductive system. Okay, so ini adalah struktur ovari ya, iaitu female reproductive organ. So bagi setiap individu perempuan akan ada sepasang lah ovari. Okay, so kita lihat dalam ovari ni, this one adalah follicle. Okay, so kalau lihat there are many stages of development of this follicle. Okay, so kalau lihat yang pertama ni, dalam this follicle ada primary oocyte lah. Okay, ada primary oocyte. Okay, so untuk yang step yang pertama ni, primary oocyte within this follicle, so yang ini the start develop ni berlaku start daripada masih dalam keadaan fetus lagi. Fetus maksudnya dalam kandungan ibu lah. Okay, belum dilahirkan lagi. So baby girl, so kalau tahu itu adalah baby girl, so dia akan dia dah ada dalam ovari dia banyak primary oocyte, okay, within the follicle. Okay, so bila dia lahir baby girl tu memang ada banyaklah primary oocyte dia within the follicle. Okay, so saya bagikan this area ni Okay, so pada peringkat puberty barulah nanti this follicle dia akan grow. So kalau lihat kat sini step yang kedua, the growing follicle berlaku growing. Okay, so follicle yang asal this one dia akan grow. Okay, so bagaimana this follicle ni boleh grow? Okay, masa peringkat puberty nanti ada hormon yang akan dirembeskan lah. Okay, daripada anterior pituitary gland. Okay, dia akan rembeskan FSH, iaitu follicle stimulating hormone. This hormone, dia punya function dia adalah untuk develop for the development of the follicle lah, growing follicle to develop the follicle. Okay, pada peringkat saya nak balik semula kepada peringkat ni untuk yang bila lahir ni, primary oocyte ni dia dah jalankan proses meiosis 1, tapi dia akan stop sehingga peringkat prophase 1 sahaja dulu. Okay, so bila dia akan completekan proses meiosis 1 ni, so proses meiosis 1 ni akan complete pada peringkat puberty lah. Bila dia at puberty, so dia akan completekan proses meiosis 1, dan seterusnya nanti dia akan hasilkan secondary oocyte. Okay, di mana secondary oocyte tu? So di dalam matured follicle. Okay, ni akan ada secondary oocyte. Sebab nanti masa tadi saya kata memang banyak oocyte memang banyak follicle dalam ovari ni. Okay, dan bila ada FSH, this hormone akan menyebabkan this follicle akan grow lah. But hanya ada satu saja follicle ni yang akan mature. Okay, only one. Okay, only one yang setiap ini berlaku setiap bulan lah. Okay, hanya ada satu saja follicle yang akan mature. Okay, di dalamnya ada secondary oocyte, and this secondary oocyte ni dia undergo the meiosis yang kedua, tapi dia akan stop pada peringkat metaphase 2. Okay, dia stop pada peringkat metaphase 2. Okay, dia tak complete lagi proses meiosis yang kedua. Okay, so bila dia akan completekan meiosis kedua, so yang ini nanti bila berlakunya proses ovulation lah. Okay, bila secondary oocyte dia release keluar, dan kemudian datang sperm, fertilize, barulah secondary oocyte dalam keadaan metaphase 2 ni dia akan completekan meiosis yang kedua. So yang ini nanti kita akan bincang dengan lebih detail
untuk yang seterusnya lah. Okay. Okay, so kita lihat structure secondary oocyte. Ini adalah structure of secondary oocyte. So kalau lihat secondary oocyte ni dikelilingi oleh follicle cell. Okay, a layers of follicle cell. So follicle cell ni also known as the granulosa. Okay, dia juga dikenali sebagai granulosa cells. Okay, granulosa cell. Ataupun satu lagi apa dia? Siapa tahu? Corona radiata. Okay. So dia benda yang sama. Okay, follicle cells ataupun granulosa cell ataupun corona radiata. So nanti sperm dia terpaksa melalui dia kena penetrate follicle cell ni sebelum dia sampai kepada secondary oocyte. Okay. So kalau lihat banyak layers of follicle cell mengelilingi the secondary oocyte. Okay, so ni dia ada banyaklah layers of follicle cell, and then dia akan jumpa seterusnya ada satu lagi layer yang dipanggil zona pellucida. Ni sebelum jumpa secondary oocyte ada lagi satu layer after corona radiata iaitu zona pellucida. Okay, zona pellucida, a thick layer of glycoprotein. Ni zona pellucida. Okay, then barulah kita akan jumpa secondary oocyte di mana dia ada plasma membrane, daripada plasma membrane. Okay, kemudian ada satu structure kecil kat sini sebagai cortical granules. Okay, adanya cortical granules. Okay, peranan cortical granules ini nanti dengan lebih detail nanti masa stages in fertilization lah. Tapi saya sebutkan sedikit lah kat sini kan. Untuk yang cortical granules ni, dia akan riliskan, ada enzim yang akan diriliskan by this cortical granules. Di mana peranan enzim ni adalah untuk menyebabkan bahagian zona pellucida ni akan mengeras untuk menghalang berlakunya polispermi. Okay, ataupun ada sperm untuk block ada sperm. Okay, bila once ada satu sperm berjaya menembusi bahagian corona radiata pergi kepada zona pellucida. Okay, so untuk block sperm yang lain daripada entering the secondary oocyte, so itu peranan cortical granules. Okay, cortical granules ni akan release enzim untuk hardenkan zona pellucida ni lah. Ni zona pellucida. Okay, atau cortical granule. Then okay, so ini secondary oocyte, ada plasma membrane, cortical granule, ada cytoplasm, nucleus, dan juga ada satu structure, the first this one ni first polar body. Okay, so the first polar body ni adalah apa dia? Okay, kalau lihat dia berada between antara zona pellucida dengan plasma membrane kan. Ni zona pellucida, ni plasma membrane. Okay, kemudian baru ada first polar body ni lah. Okay, so the first polar body ni adalah dia contain the haploid nucleus. Okay, haploid nucleus 23 chromosome. Okay, itu sajalah untuk structure secondary oocyte. Okay, so kita lihat roles of hormones in female reproductive organ. Okay, hormon yang terlibat, so ada 5 iaitu ada gonadotropin releasing hormone. Okay, GnRH. Okay, GnRH adalah gonadotropin releasing hormone. Okay, LH, apa itu LH? Ingat balik tak masa dalam male reproductive organ? Okay, LH apa dia? LH adalah luteinizing hormone. FSH, yang ketiga adalah FSH iaitu follicle stimulating hormone.
Yang keempat ada estrogen, dan yang kelima progesteron. Itu adalah hormon yang terlibat ya. Okey, struktur terlibat. Okey, kita ada hypothalamus, dia ada anterior pituitary gland. So kalau lihat dalam struktur ni, okey, dia ada hypothalamus, dia ada anterior pituitary gland. So ada struktur ovary kat sini, ovary. Okey, dan seterusnya uterus. Okey. Okey. So dalam proses menstrual cycle, the menstrual cycle ni begin dengan the releasing of the GnRH by the hypothalamus. So kita start number 1 di sini, di mana hypothalamus akan riliskan hormon iaitu GnRH, iaitu gonadotropin releasing hormone, di mana hormon ni dia akan stimulate anterior pituitary gland. Okey, yang kedua GnRH akan stimulate anterior pituitary gland to secrete dua hormon, okey, gonadotropin hormone ni iaitu follicle stimulating hormone FSH dan juga LH, luteinizing hormone. Okey. So function, kena lihat function kepada FSH, follicle stimulating hormone kat sini adalah yang pertama, dia akan stimulate development of follicle. Okay, the growing follicle kan kalau dalam ovary. Okay, so kalau lihat ni struktur ovary, dia start dengan ada satu primary follicle yang kecil kan, dan kemudian dia akan semakin besar, the growing dia akan develop. So siapa yang akan stimulate? So itu adalah peranan follicle stimulating hormone lah, FSH, untuk stimulate the development of follicle in the ovary to become the matured follicle yang kita panggil dia apa? Siapa ingat? Graafian follicle. Okay, graafian follicle. Okay. Selain daripada itu, FSH juga dia akan stimulate the growing follicle ni. Okay, follicle yang develop starting tadi pada saiz yang kecil, dan dia akan grow besar in the to secrete the estrogen. Selain daripada the stimulate development of follicle in the ovary, last sekali menjadi graafian follicle, FSH juga dia akan stimulate the growing follicle tu, dalam ovary to secrete the estrogen. So kalau lihat kat sini di structure kan, further development of ovarian follicle and their secretion of estrogen. So dia akan riliskan the estrogen. So maksudnya pada peringkat awal, sebab follicle ni kan dia develop the grow, peringkat awal estrogen dia riliskan dalam amount yang sedikit lah. Semakin lama dia mengikut saiz follicle tu makin besar, maksudnya estrogen tu makin banyak lah yang dirembeskan keluar kan. So apa peranan estrogen kat sini? So function of estrogen adalah, penting dia adalah stimulate the growth ataupun thickening and vascularization of the endometrium. So ini berlaku dalam uterus lah kan. So apa yang berlaku dalam ovary nanti dia relate dengan apa yang berlaku dalam dinding tu, uterus kat situ proses maknanya persediaan sebelum berlakunya implantation of the embryo. So dia mesti standby lah, senang cerita, stimulate the thickening dan juga vascularization of the endometrium ni. Estrogen juga dia akan inhibit the further secretion. Estrogen kalau lihat kat sini dia akan lakukan negative feedback juga. So it akan inhibit further secretion of FSH, dan stimulate the secretion of the LH. So yang ini nanti later on kita akan discuss lagi ya. So dalam this figure, ada graph ni ditunjukkan lah. Nak tunjukkan ini apa yang berlaku dalam ovary, jadi semakin panggil ovarian cycle.
Okey, berlakunya developing of the follicle. Tadi kita cerita apa? Okey, apa yang dirimbiskan daripada follicle ni? Dia akan rimbiskan hormon estrogen kan? Okey. So, pada peringkat awal, kalian lihat ini adalah developing of follicle. So, maksudnya develop, makin semakin bergerak, dia akan jadi matured follicle lah, daripada saiz kecil, dia saiz yang besar ni kan. Okey, kita panggil dia matured follicle ataupun grafan follicle. So, masa ni dia akan rimbiskan dia hormon estrogen. Okey, dan kalau lihat pada hormon cycle ni pula, the sex hormone cycle untuk estrogen, okey, pada peringkat awal lah, okey, the low level, masih dalam keadaan rendah, low level, dia akan keep, okey, FSH and LH pun dalam keadaan low level. Okay, so the low level of estrogen, the low level kalian lihat ni estrogen ni, okay, low. The low level of estrogen akan keep, okay, pada gonadotropin. Ini untuk gonadotropin cycle. Gonadotropin hormonnya adalah FSH dengan LH. So the low level of estrogen akan keep FSH dengan LH ni dalam keadaan level the low level juga. Okay, and the growing follicle, so ini semua kalian lihat development follicle kan. The growing follicle ni increase the secretion lah. Dia akan increasekan the secretion of estrogen sharply. Okay, so kalian lihat pada peringkat awal kan, develop, lihat sekali dengan estrogen low level. Kemudian pada peringkat grafan follicle ni, estrogen ni dia akan increase sharply, the secretion of estrogen sharply increase here. Okay, selain daripada follicle stimulating hormone FSH, anterior pituitary gland juga akan rimbiskan satu lagi hormon, iaitu luteinizing hormone ataupun LH. So function of LH ni, pertama dia akan menyebabkan LH ni akan stimulate process ovulation. Okay, cause the ovulation to take place. So apa maksud ovulation kat sini? So ovulation ni maksudnya adalah the releasing of the secondary oocyte. So kalian lihat yang kecil ni, ini adalah secondary oocyte. Dia akan dibebaskan keluar daripada grafan follicle. Ini adalah grafan follicle, the matured follicle dalam ovari ni. Okay, so dia akan pecah, ruptured, dan dia akan releasekan secondary oocyte. Okay, melalui proses ovulation. Okay. So the empty follicle ni, dia akan seterusnya apa akan berlaku pada the empty follicle ni? Okay, because of LH juga, this hormone, dia akan causes the empty follicle to transform to corpus luteum. So dia akan tukar, okay, the empty follicle ni yang dah tak ada secondary oocyte akan jadi corpus luteum. Okay, corpus luteum. So dia causes the empty follicle to transform to corpus luteum. Okay. Sebelum ni, semasa growing ataupun development of the follicle dalam ovari ni, okay, dalam ovari ni, this follicle dia akan rimbiskan hormon estrogen kan. Okay. So, selepas berlakunya proses ovulation, okay, so hormon estrogen ni dia akan take over by the corpus luteum. Okay, corpus luteum ni yang akan rimbiskan ataupun secretkan hormon estrogen dan progesteron. Okay, so ini sama jugalah. Okay, daripada hormon LH juga yang akan stimulate the corpus luteum ni untuk secrete the progesteron and estrogen. Okay. So, corpus luteum akan continue to secrete the progesterone as well as the estrogen. So, function of progesterone di sini, okay, kepentingan progesterone, okay, untuk continue the thickening
Okay, continue the thickening and vascularization of the endometrium. Okay, so kalau peringkat awal tadi ada satu hormon kan masa developing of the follicle dalam ovari, okay, follicle ni grow, dia akan releasekan hormon yang penting estrogen kan, hormon estrogen ni penting untuk stimulate the thickening, stimulate the thickening of the endometrium. Okay, so now selepas berlakunya proses ovulation, corpus luteum pula yang akan releasekan hormon progesterone and estrogen. Dan progesterone penting di sini adalah untuk continue, okay, the thickening and vascularization of the endometrium. Okay, juga dia akan inhibit lah secretion of FSH dan juga LH. Okey, so kalau lihat semasa bentukkan follicle developing the follicle ni, kalau lihat the level of estrogen ni semakin increase, is it? Okay, dia semakin increase. Level of estrogen akan semakin meningkat dan ini akan menyebabkan dia akan stimulate lah stimulate the secretion of LH. Okay, mana LH? Okay, LH, this one ni number 4. Okay, so kita lihat bila level of estrogen meningkat tinggi, okay, dia meningkat naik, okay, level of LH pun turut sama akan meningkat. So kat sini kalau sebelum ni saya sebutkan function of estrogen, dia akan inhibit secretion of FSH. Okay, untuk FSH dia akan inhibit the secretion, further secretion. Okay, but dia akan stimulate the secretion of LH. Okay, so LH ni dirembeskan daripada organ apa? Anterior pituitary gland kan? Okay, so LH ni pula seterusnya dia akan, bila LH meningkat tinggi, kalau lihat pada hari yang hampir hari ke-14 lebih kurang ni, akan berlakunya proses ovulation. Okay, kesan daripada the increasing of LH ni. So LH ni, function of LH, dia akan cause ovulation to take place. Okay, seterusnya LH juga akan causes the menyebabkan the empty follicle untuk transform membentuk corpus luteum. Okay, untuk bentuk corpus luteum. Dan juga LH juga akan stimulate corpus luteum to secrete progesterone and estrogen. That's why kalau lihat level of progesterone ni semakin meningkat, is it? Okay, so progesterone ni dirembeskan daripada this corpus luteum lah. Okay, so hormon progesterone, level of progesterone akan increase. Okay, tambah kan? Okay, progesterone pula dia punya kepentingan dia adalah pada endometrium. Okay, dia akan menyebabkan berlakunya thickening, continue the thickening and vascularization of the endometrium. Okay, nampak salur darah semakin banyak, dia maksudnya vascularization lah. Okay, dan dalam waktu yang sama progesterone ni akan inhibit the secretion of FSH dan juga LH. Okay, so kita lihat dia berkait kan. Okay, so sekiranya fertilization does not occur, okay, apa yang berlaku? Corpus luteum ni, okay, kita lihat dia akan mengecil kan, dia akan degenerate. Okay, ini sekiranya tidak berlaku fertilization. Okay, no sperm is coming kan, so no fertilization occur. Progesterone dengan estrogen dia punya level akan decrease because corpus luteum dah tak ada, semakin menyusut. So progesterone dengan estrogen akan decrease. So ini akan menyebabkan berlakunya bleeding lah, maknanya dinding endometrium tu tak boleh lagi nak mempertahankan dia punya ketebalan dia dan dia akan luluh. Luluh tu berlakunya bleeding, so dia akan masuk dalam other phase of menstrual. Okay, masuk to the next cycle.
Okay. Okay, so now we move to the stages of oogenesis. Okay, so what is the oogenesis? Oogenesis is the process in the ovary, okay, that result in the production of female gamete. Okay, so the start daripada fetus lagi, during fetus stage lagi, peringkat maknanya dalam kandungan lagi kalau baby tu baby perempuan, okay, so the end ended just before fertilization lah. Okay, so it start dengan primary germ cell in embryo ataupun primordial germ cell. Okay, primordial germ cell di mana this cell akan develop into oogonia ataupun oogonium lah. Okay, so dia akan jalankan proses mitotic division repeatedly lah untuk hasilkan oogonia, banyak oogonium lah. Okay, so dia akan mitosis, bermitosis, okay, untuk hasilkan oogonia ni. Okay, and then so ni bayangkanlah ini dia berlaku dalam fetus lagi, peringkat fetus stage lagi dah memang dah apa, memang dah banyak lah oogonia dia. And then diploid oogonia ni, okay, dia diploid oogonia, dia akan grow, okay, to form the primary oocyte. So kalau di sini kelihatan ni the primary oocyte. So dia akan grow daripada oogonia tadi untuk membentuk diploid oogonia, dia akan form primary oocyte. And then dia akan undergo the meiosis, meiosis 1, okay, begin in primary oocyte, tapi dia akan terstop sampai kepada peringkat prophase 1 sahaja. Okay, so kalau ini meiosis 1 lah, so ini meiosis 1 contohnya, tapi proses meiosis tu dia stop sampai peringkat prophase 1. Okay, prophase 1. Okay, maksudnya kat sini meiosis 1 dia tak complete lagi lah. Okay, so suspended at prophase 1 before birth. Okay, maknanya sebelum kelahiran lah, maknanya masih dalam kandungan lagi, dia dah jalankan meiosis 1, tapi dia stop sampai prophase 1 saja dahulu. Okay. Okay, so bila dia lahir, so maksudnya kalau baby girl ni lahir, dia dah ada primary oocyte dalam peringkat prophase 1. Okay, so prophase 1 sebab dia dah jalan kan proses meiosis 1, tapi proses meiosis 1 tu tak complete lah, dia hang sampai dia ataupun arrested dekat prophase 1 of meiosis 1 lah kan. Okay, so sehinggalah dia capai umur kematangan, puberty ataupun baligh. Okay, start at puberty, barulah anterior pituitary gland akan rembiskan ingat tak lagi, okay, FSH, hormone follicle stimulating hormone. Okay, di mana this hormone akan stimulate follicle tu develop lah di dalam ovary. Okay, dalam ovary. So hanya ada satu sahaja follicle, only one mature at each menstrual cycle. So hanya ada satu sahaja follicle yang akan mature, follicle yang kita panggil dia sebagai Graafian follicle. So ini adalah the matured follicle. Okay, hanya ada satu saja at each menstrual cycle. Okay, kalau pada perempuan tu maknanya every month lah akan ada satu yang matured follicle bentuk Graafian follicle. So untuk yang primary oocyte akan develop fully within the follicle. Okay, primary oocyte kan, ingat balik primary oocyte, so dalam primary follicle, okay, dia ada dalam primary follicle dalam ovary kan, so dia akan develop fully within the follicle. Okay, maksudnya dia follicle to grow sampai bentuk Graafian follicle, so primary oocyte pun dia akan develop lah. Okay, jangan di secondary oocyte semua. So
So dia akan develop fully within the follicle to complete the meiosis 1. Okay, so dia akan completekan. Okay, so maksudnya kat sini prophase 1. So bila puberty saja dia okay, at puberty, so dia akan completekan the meiosis 1. Okay, completekan meiosis 1. Kalau lihat kat sini, okay, meiosis involve unequal cytokinesis. Okay, akan involve unequal cytokinesis, di mana dia akan form first polar body, dan satu lagi secondary oocyte. Okay. Okay, so kita start di peringkat puberty. So masa at puberty, so proses meiosis 1 barulah complete lah. Okay, so tadi yang arrested pada prophase 1, dia akan completekan the meiosis 1 untuk hasilkan the unequal pembahagian yang tidak sekata lah, cytokinesis dan unequal cytokinesis untuk hasilkan first polar body dan juga secondary oocyte. Okay, dia akan produce secondary oocyte di sini Okay, so a big secondary oocyte here. Okay, so kalian a big secondary oocyte ni, and the first small, okay, first small polar body, then begin the meiosis tu. So dia akan run pula meiosis yang kedua lah. Okay, so ni di sini ni tadi adalah meiosis yang pertama kan. Ni meiosis yang pertama. Okay, so the secondary oocyte then begin the meiosis 2, but dia punya progress sekali lagi akan arrested pada metaphase 2. Okay, metaphase 2. Okay, tadi kat sini dia arrested pada peringkat mana? Prophase 1 kan? Prophase 1. Prophase 1. Bila puberty baru dia completekan meiosis 1. Okay, and then dia jalan dah complete meiosis 1, dia akan undergo meiosis 2, dan sekali lagi dia akan arrested pada metaphase 2. Okay, arrested at metaphase 2. Okay, so proses ni untuk meiosis kedua ni bila dia nak completekan kan? Okay, so ini berlaku sekiranya ada proses fertilization lah. Okay, so during ovulation, okay, secondary oocyte ni dia akan release kan from the ovary. Okay, during ovulation. So kalau kat sini ini matured follicle, dalam ni ada secondary oocyte. Okay, bila berlaku proses ovulation, okay, berlakunya releasing of the secondary oocyte ni, ovulated secondary oocyte releasing of the secondary oocyte from the ovary. Okay, bila follicle ni ruptured. Okay, so the penetration of the secondary oocyte. Okay, so kalau sini inilah, okay, the secondary oocyte secondary oocyte. Okay, so bila berlakunya penetration of secondary oocyte by the sperm, okay, adanya entry of sperm ni, so barulah dia akan triggers the completion of meiosis 2. Okay, barulah proses meiosis 2 complete. Okay, untuk dihasilkan produce an ovum, okay, the big, okay, ovum and the second polar body. Okay, so this structure ni, okay, dia bentuk ovum lah. Ovum ni terhasil sekiranya berlaku penetration of the secondary oocyte tu dengan sperm. Okay, baru terbentuknya the ovum, the big ovum and the second polar body, the small one. Okay. Okay, sebelum saya stop, satu lagi pop quiz. Okay, so tolong jawab dan hantar dalam GC. So soalan pertama ni, name the structure that secretes
estrogen and progesterone after day 14. The second one, why do the level of both hormones, estrogen and progesterone, drop after day 28? And the third one, what causes menopause? Okay, bye.